Ganito na. Count. Ready, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Wrong. Yung isang paa. Diba ang ganyan? Isang ganito. Isang ganito. Yan na sa mali. Ano nga dyan, Dada? Isa dyan, 8. Diba ganon? 1. Inang step mo? 1, 2, 3, 4. Hindi ko Didiretso mo siya ng arkaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6. Pero mapundo ka man, anak. 8, 7. Ha? Ay, parang bigla. 8, 7. 8, 7. Ma-step ka ba sa rock? Tama na ito. 8, 7. At ito mga naduman. 8, 7. 6. Maaro ba kayan? 6. Garo, ibaba mo diretso. 6, 5. 6. Saro pa. 6, 5. Hindi 6. Dahil bako ka na hindi mag-uan. Hindi na. 6. 6. Yan. Step. Ready? Go. 6. Go. Step pa naman. Go. 6. 5. 6. Yan. 5. Come on. 6, 5. Ikot na. Yun na. 4, 3, 2, 1. Take it out. Di ba gets? Ready, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7. Yan. Yun na. Yun na. Tama na. Tama na. O, hindi ka lagot sa ibong ko. Sige, ready. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, baba. 1, 2, 1, 2, 3. Sira. Diretso. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, baba. 1, 2, 1. Yeah, that's all. So, very easy.